आज 14 फरवरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वैलेंटाइन डे मनाने पर मुल्क में मुकम्मल पाबंदी बरकरार रखी है। अदालती फैसले में कहा गया है कि मुल्क भर में वैलेंटाइंस डे मनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अदालती फैसले के मुताबिक वैलेंटाइन डे पर पाबंदी की चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद अदालती फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद करवाएं। अदालती फैसले के मुताबिक किसी शहर में कहीं भी वैलेंटाइन डे मनाने के इंतजामात नहीं किए जा सकते। गुज़श्ता साल के फैसले की तस्दीक शुदा कॉपी दोबारा जारी की गई है। अदालती फैसले के मुताबिक पैमरा टीवी चैनल्स को पाबंदी पर अमल दरामद जो पाबंदी है उस पर यकीनी बनाने का अहकाम दिए गए हैं। पैमरा को भी इसी मामले पर हमारा सवाल होगा अपने पैनल से। इस्लामाबाद का वैलेंटाइन डे पर पाबंदी बरकरार रखने का हुक्म, क्या वैलेंटाइंस डे पर पाबंदी बरकरार रहनी चाहिए, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम चलेंगे महमल की जानिब। महमल, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो अफसा, ये बात ये है कि एक तो ये कोई वैलेंटाइंस डे हुकूमती सतह पर तो मनाया नहीं जाता, ना ये कोई पब्लिक हॉलीडे है, ना वो कोई इस किस्म के कोई तकरीबें मुनक्कद करते हैं कि जिसके अंदर एतराज़ उठाया जाए। एक समाजी सरगर्मी है जिसके जो लोग रेस्टोरेंट्स में जाके चलो जी मना लेते हैं, कोई तोहफे तहफ़ दे देते हैं, घरों में कर लेते हैं। अब ये फ़ैसला जो है ना, ये बड़ा ही ख़तरनाक है। उसकी वजह ये है कि देखिए, एक तो मैं ये कहूँगी कि इस तरह की चीज़ हो नहीं सकती। दूसरा ये कि ये प्राइवेट ज़िंदगियों को रेगुलेट करता है एक तरह से। वो आपको ये कह रहा है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते। ये ऐसे ही है कि मुझे रियासत या मुझे कोई कोर्ट ये कहे कि तुम फलाने बंदे से मिल नहीं सकती या फलाने बंदे से आपकी रिश्तेदारी नहीं हो सकती। ये इस किस्म की बात है। और ये आजकल की जदीद रियासत में ये कहाँ होता है कि जो एक प्राइवेट आपकी ज़िंदगी की जो चीज़ है उससे आपको कुछ करने से रोका जाए। दूसरी चीज़ ये है कि यार वैलेंटाइन डे हम लोग अब गिवन के हम लोगों के जो अपने इधर चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के अंदर, बेशक वो माशी हो, बेशक वो लॉ एंड ऑर्डर के हो, कुछ और हो, उसके अंदर कोर्ट्स जो है यानी कि एक वो प्राइवेट अफेयर के अंदर है। दूसरा यार मोहब्बत का दिन है, मनाने दो। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू एवरीबॉडी। हम सारों को बिल्कुल मनाना भी चाहिए। जो नहीं मनाना चाहता ना भी मनाए, उनकी मर्जी है। हमको स्टेट कौन होती है, कोर्ट्स कौन हो, जाती राय ये इसके ऊपर सबकी अपनी मर्जी है। एक प्राइवेट सा मामला है। आपके ख्याल में न्याजी साहब, जिस तरह महमल कह रही हैं, ये तो फिर प्राइवेट जिंदगियों को रेगुलेट करने वाली बात हो जाती है ना? पहली बात तो ये है कि अगर कोर्ट ने कोई डिसीजन किया है तो मैं हैरान होता हूँ कि हम किस तरीके से उसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। मेरे ख्याल पहले भी एक दो दफ़ा ऐसे हो गए जब डिस्कस किया है तो कॉन्टेम्प्ट लगे। मुझे नहीं पता ये क्या डिटेल्स है। अगर तो उन्होंने कोई स्पेसिफिक डिसीजन किया है तो बाबस्तार साहब होते या अजीमा बैठी हैं तो यही कहेंगे कि ये कोर्ट के डिसीजन को आप जाके सुप्रीम कोर्ट में तो चैलेंज कर सकते हैं अगर हाई कोर्ट का डिसीजन। नहीं, वो उसमें ये कहा गया उसकी तशहीर ना की जाए, दूसरी बात है बिल्कुल सही है, क्यों उकसाया जाए? आप बनाने से तो नहीं रोका ना, उकसाने से रोका है। मुझे एक बात अक्सर समझ नहीं आती कि पहली बात तो यह है कि लैटेंट स्पिरिट में वैलेंटाइन क्या है। वैलेंटाइन है दो बिलवड के दरमियान में इजहार मोहब्बत या उनको तजदीद इजहार मोहब्बत इस दिन लोग करते हैं। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। ये वेस्ट के अंदर अब रिचुअल के तौर पर मनाया जाता है। हम क्या कर रहे हैं? मुनाफिक सुबह से टीवी ऑन किया, भाई आप अपने बाप से मोहब्बत करें, वैलेंटाइन है, आप माँ से करें। मैं कहता हूँ अब लानत है ऐसी बात पे। आपको शर्म नहीं, आप इतनी जुर्रत तो कर लें कि उसको बता दें भाई ये है। साहब वैसे मैं समझ नहीं आती आप क्यों इस तरीके से मना भी लिया जाए। आप क्यों देखो एक बात ये है कि पहली दूसरी बात ये वैसे भी इसको जनरलाइज करते रहे। अभी तक एक टैबू के तौर पर देखा जाता है। वालिदैन को भी विश कर सकता है, बहन भाई को भी, किसी ने नहीं रोका। लेकिन आप जो लोगों को उस पे ठोसना चाहते हैं या उकसाना चाहते हैं तो मुझे उस पर ऑब्जेक्शन है। कोर्ट तो है, मुझे ऑब्जेक्शन है कि आप कहते हैं कि पहले मुझे कन्विंस करते हैं कि हमारा दिन है या अच्छी चीज़ है तो हमें अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। मैं सुबह से जो टीवी चैनल खोलता हूँ अच्छी चीज़ अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। फिर ये पाकिस्तान में अब आम हो गया है, अब हमारा दिन बन गया है। अब मैं अब इसका क्या मेरे पास हल है? आप इसके आप ये कोई बना मनाता है, बिल्कुल मनाए जाके। आज जाके अगर 360 दिन अगर कोई अच्छे तलकात नहीं रहते मियाँ बीवी के या दो दोस्तों के, और वो आज जो है करना चाहते हैं या इस दिन को मनाने चाहते हैं, मनाएं। मुझे मैं तो बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन आप कहेंगे हम नुकसाना भी है, हम कहेंगे आप भी मनाएं। हम कहेंगे देहातों में जाएं, लोग जूते मारें आपको। आपको कहेंगे हमें मनाने वैलेंटाइन। जब एक्सप्लेन करोगे तो सारे बाजार जूते पड़ेंगे। आप आ जाए ना मियाँ वाली में और आप कह दें कि हम वैलेंटाइन मनाना चाहते हैं, आप लोगों की क्या राय है? आपको ये पाकिस्तान है,
اور بڑا جاہل ملک ہے، اس لیے آپ کو یہ ایک طرح کے لوگوں کی سوچ ہو سکتی ہے، کچھ لوگ مختلف سوچتے ہوں گے. کچھ لوگوں کی روزی روٹی لگی ہے. دیکھو پھول زیادہ بک جاتے ہیں, کوئی گفٹ ہو جاتے ہیں, کوئی چیز کی کمرشلزم ہے. اگر آپ یا تو اینٹی کیپٹلزم ہو آپ اور آپ یہ اینٹی کمرشلزم ہو, پھر آپ اس چیز میں اس لیفٹ کی طرف سے ایک کے اوپر تنقید وہ اور طرح کی ہے, وہ کنزیومرزم سے بڑھ کر بھی جو دونوں آپ دونوں جو بات کہہ رہے ہیں وہ ہم آگے ریما کی طرف لے کے جاتے ہیں. ظلم کیا یہ جیو نے کہ 3 جو ہمارے یگسٹر بیٹھے ہیں اور وہ ان کو ویلنٹائن ڈے پہ آپ نے ایسے جو ہے بورڈ اڑان بلائے ہوئے, ان کو گھر میں بیٹھنا چاہیے تھا. جیو کو آج ایک پھول پیش کرنا چاہیے, لال گلاب یار کو مجھے لا کر ہوتا, یہ اپنے میاں کے پاس بیٹھی ہوتی, انجوائے کر رہی ہوتی. میرا میاں آ رہا ہے مجھے لینا, اس کے بعد انجوائے جو دو باتیں, ایک جو نیائی صاحب بات کرنے کی کہہ رہے ہیں, جو میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کا ایکچوئل ریزن ہے ویلنٹائن ڈے منانے کا, پھر ہم اس پہ کیوں ہپوکریسی کرتے ہیں کہ ہم والدین کو بھی وش کر رہے ہوتے ہیں اور دوستوں کو بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اور دوسرا برقرار رہنی کہ بھئی آپ یہ کر لیں, بتا لوگوں کو یہ بتا نہیں رہے ہوتے اور کر نہیں رہے ہوتے. ریما پہلی بات تو یہ کہ اگر عدالت کا کوئی فیصلہ ہے تو اس پہ تنقید کرنا یا اس سے ڈس ایگری کرنا کنٹیمپٹ نہیں ہوتا. تو ہم لوگ اگر اس پروگرام میں بات کر رہے ہیں کہ ویلنٹائنس ڈے کو بین ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, تو یہ کنٹیمپٹ کے زمرے میں نہیں آتا. تو ہمیں ریلیکسڈ ہو کے آرام سے بات کرنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ ہم پاکستان کو ہم نے کس طرح کا ملک بنا لیا ہے. یہاں پہ تو اتنی دنیا میں فیمس ہیں لو سٹوریز جو یہاں پہ جن کی فاؤنڈیشن ہے. آپ ہی رانجھا دیکھ لیں, آپ سسی پنو دیکھ لیں, آپ مرزا صاحبہ دیکھ لیں, بہت سی اور اتنی زیادہ ہیں. ہم لوگوں کو اب ہم لوگوں نے اپنے آپ کو کیوں اس سے اتنا دور کر لیا ہے کہ یہاں پہ تو لوگوں کو محبت ہی نہیں ہوتی. اتنی پوئٹری ہے, اتنی لٹریچر ہے جو یہاں ہے, ہماری روٹس میں ہے. تو ہمیں اس کو بالکل اپنے آپ کو اس سے ڈیورس نہیں کرنا چاہیے. اس میں اگر کوئی مسائل ہیں, اگر ہیٹ پرنسپل اپلائی کر کے اگر کسی کو نقصان ہو رہا ہے, اس حد تک ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے, اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. لیکن پیار کے اظہار کو آپ کیسے روک سکتے ہو, یہ تو مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی پریکٹیکلی. اور ایک لیکن لارجر پالیسی کی بات ابسا بہت میں دیکھ رہی تھی, کل بھی اس شو پہ بھی ڈسکس ہوا کہ اسکول جو ہیں وہ ڈرگ ٹیسٹنگ کریں اسٹوڈنٹس کی اور پھر ماں باپ کو جو ہے رپورٹس دیں. اس کے علاوہ اور بھی ہم بہت زیادہ پیٹرنلسٹک ایٹیٹیوڈ دیکھتے ہیں ریاست کی طرف سے, چاہے وہ گورنمنٹ ہو یا چاہے وہ عدالتیں ہوں. یہ بہت نقصان دہ چیز ہے, یہ آپ کی فنڈامنٹل رائٹس کی کنٹروینشن ہے. اس پہ ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ریاست کی کیا حق ہے. ریما, تاکہ ہم اس پہ ایزی ہو کے بات بھی کر سکیں, کوئی کنٹیمپٹ نہیں ہوگی آپ کے خیال میں, بات اس طرح کی ہے. بے نظیر, آپ کے کیا خیالات ہیں اس بارے میں؟ اب سر مطلب یہ بہت ہی ویسے بیکار سی ڈیبیٹ ہے, لیکن یہ ہے کہ اور آرڈر تو ہے کورٹ کا, مجھے تو پتہ بھی نہیں انہوں نے یہ کیس لیا کیوں. اور ایک تو یہ شوکت صدیقی صاحب نے کیس سنا تھا اور انہوں نے اس کی ججمنٹ دی تھی 2017 میں, تو میرے خیال سے اس سے آگے اس پہ کامنٹ شاید نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ مطلب جیسے محمل بھی کہہ رہی تھی, یہ ایک بڑا پرائیویٹ سی چیز ہوتی ہے. اگر میں اپنے گھر میں اپنے میاں کو یا کسی کو پھول دوں تو مطلب کہ وہ کس طرح آ کے مجھے روکیں گے. پچھلے سال تو میرے خیال سے وہ کچھ جو سڑکوں پہ وینڈرز تھے ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے, وہ بلون ان سے چھین رہے تھے, تو پھول مطلب ایک مذاق ہی بن گیا ہے. پوری دنیا میں میرے خیال سے کچھ 4 یا 5 ملک ہیں جہاں پہ پابندی ہے ویلنٹائنس ڈے پہ. اس میں ایک ہے ایران, ایک ہے سعودی عربیہ, اور اب اس میں پاکستان بھی شامل ہو گیا. تو مطلب اسی سے ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس طرح کے جب آپ اس طرح کی ڈیبیٹ ہوتی ہے تو وہ زیادہ تر عورتوں کو ہی ٹارگٹ کرنے کے لیے کی جاتی ہے. اب جیسے صبح سے مجھے میسیجز آ رہے ہیں کہ یہ سسٹرز ڈے ہے, تو یہ حجاب ڈے ہے, تو مطلب کہ برادرز ڈے کیوں نہیں ہو سکتا. مطلب کہ عورتوں کی, ہاں مطلب یہ عورتوں کی بات جو ہے وہ ایک اور بس طریقہ ہے عورتوں کو ٹارگٹ کرنے کا, اور کچھ بھی نہیں ہے. اور بالکل یہ عجیب سی منطق لگتی ہے. بھی مر صاحب, ہمارے ہاں کے لوگوں کو اس طرح کی چیزوں کے اوپر ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے, تشہیر کرنے پر پابندی وغیرہ, کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو آپ؟ دیکھیے, ہم انتہا پسندی کی انتہا پہ پہنچ چکے ہیں, اور یہ کوئی آج کا معاملہ نہیں ہے. جس زمانے میں ویلنٹائن ڈے شاید منایا ہی نہیں جاتا تھا, کچھ کسی کو شاید پتہ ہی نہیں تھا, میں 70s کی بات کر رہا ہوں. اس وقت ہم کراچی یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے, اور جن صاحب کا ہم پچھلے کوسچن میں ذکر کر رہے تھے, حسین حقانی صاحب, وہ اس وقت صدر ہوا کرتے تھے کراچی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یونین سے. ہم آرٹس لابی میں بیٹھ کے اسٹوڈنٹس, کلاس فیلوز کافی چائے پی رہے ہوتے تھے, تو کافیاں اور چائے آ کے اٹھا دی جاتی تھیں.
उस कैंटीन को मिसमार कर दिया गया जो आर्ट्स लॉबी के सामने हुआ करती थी। तो ये माइंडसेट आपका 70s और इवन लेट 60s से है कि आपके यहाँ इस चीज़ को टॉलरेट ही नहीं किया जाता। एक ज़माना था, कराची यूनिवर्सिटी के एक वाइस चांसलर थे, वो बाकायदा जो है वो डिस्टेंस करते थे कि इतने डिस्टेंस में बैठना चाहिए। तो ये एक माइंडसेट काफ़ी अरसे से, कई सालों से, दिहाइयों से हमारे यहाँ परवान चढ़ रहा है इस चीज़ को। और कोई ज़ाहिर है कोई रियासत थोड़ी ये डे मना रही है, या कोई भी डे आप मनाएं, प्राइवेटली बनाते हैं लोग, बनाते हैं, मनाएं ना मनाते हैं नहीं बनाएं। और इसमें सिर्फ एक ही शेर कहूँगा, मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। गुजर जाएंगे जो लम्हे, ये उनकी याद में होगी। अच्छा, वाह, एक वाह। बात सिर्फ ले ले कि देखें, ये इंतहा पसंदी जो होती है, जब जो इंतहा भी करेंगे उसका रिएक्शन होगा। वक्का में आप ऐसा- सिर्फ एक बात है कि हमने ये डिस्कस नहीं किया वैलेंटाइन को कि कोई अगर मैं तो महमूल की सारी बातों में मुत्तफिक हूँ। मुझे तो बड़ा खुशी हो रही है कि आज ये अच्छे मूड के साथ घर जा रही है। बिल्कुल वो जो एप्रोप्रिएट है वैलेंटाइन वक्त जो पीछे से प्रोग्राम क्लोज करने का कहा जा रहा है, मैं तो आपसे भी एक सवाल करना चाहती थी कि क्या आपके हमेशा से ऐसे ही ख्यालात थे वैलेंटाइंस डे के बारे में, या आप कुछ वक्त के साथ बदल गए हैं? आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए शुक्रिया। इजाजत दीजिए नाजरीन, खुदा हाफिज।